Mga pa-flex sa likod, mga nakahang. Sige, sis Jen. Kasi mga ano, sabay ko na sa shipping, mga ano, mga hindi ka pa na shipping. Sis, hindi pa daw nakakapagpa-ship ha. Sabay na lang sa ship out. O, eto, brown. Ganda. Mesh ang sleeves. Size small, medium, large, carry. Ganda. Mesh yung sleeve, small, medium, large. May na lang dito ng 9-1. 250. Mine, 9-1, 250. Mine, 9-1. Small, medium, large. May na ko dito ng 9-1. Brown din yung ano lining. Tapos, tweed. Soft tweed. Mine, 9-1. 250. Thank you, sis. May ng 9-1. Next. Oh, Chanel inspired. Ganda nito. Ribbed. Embroidered. Oh, yun. Oh, dito mga sis. May pa Chanel logo. Ganda oh. Embroidered. Large size. Ganda. 250. Mine 75. Mine 75. 250. Medium large. Mine 75. Pa-mine 75. Pa-mine 75. Medium to large, mine 7.5. Code 7.5. 9.1, sis. New. Sis Bam Nans, galang, yours. Ang ganda nito, 250, pang 300 be. Code 7.5, 300 to, 7.5, 300. Mine, 7.5, 300. Maganda to mga sis, pang 300. Code 7.5. 300. Yung katabi ng... Sis, Ali pa confirm.